L'histoire a commencé entre deux collègues, devenus amis, qui ont décidé de rêver grand et de tout faire pour voir leurs rêves devenir réalité. Comme toute belle histoire, les débuts sont toujours difficiles, mais quand il y a de la passion et de la volonté, tout devient facile, ou presque. C'est ainsi que l'équipe Strapak Morocco s'est réunie autour d'un objectif commun. En juillet 2019, Strapak a installé ses machines et a commencé les tests de production, annonçant ainsi le début de l'aventure. Sur une surface totale de près de 1000 m², l'usine Strapak est située sur la route nationale numéro 2 à mi-chemin entre Tanger et Tétouan. Le port Tanger-Med est à moins de 30 minutes, et l'axe autoroutier est à 10 minutes. Un emplacement qui facilite la gestion logistique aussi bien au niveau des importations de la matière première, qu'au niveau de la distribution nationale et internationale des produits finis. L'esprit familial instauré par la direction dès le premier jour a permis de construire une équipe soudée et surtout volontaire à souhait. L'équipe partage aussi bien les moments de joie que les moments difficiles avec un état d'esprit sain, basé sur la transparence et l'envie de corriger et de toujours aller vers l'avant. Strapak Morocco était présente au Salon Plast Expo 2019 à Casablanca, ainsi qu'à la 4e édition de l'Industry Meeting Days tenue en avril 2022. السلام عليكم. معكم يوسف روهين تكنيكو كوميرسيال في لا سوسيتي ستراباك مروكو. انا كنت من الناس الاوائل اللي بداو مع لا سوسيتي ديالنا، وكان لي الشرف الكبير انني نكون ونشهد على المراحل ديال التطور ديال الشركه ديالنا. هذا كيرجع في ظل الجوده اللي عندنا في المنتوج، الجوده في الخدمات، والثقه الكبيره ديال الشركات وديال لي بارتنير ديالنا. والهدف ديالنا هو le client avant tout. Strapak Morocco a réussi à faire une croissance à 3 chiffres de son chiffre d'affaires sur ses 2 premiers exercices, et ce en dépit de la pandémie mondiale et toutes ses répercussions. Cet exploit est dû principalement à la résilience de sa direction, et à l'attachement de l'ensemble de son équipe à leur société. السلام عليكم. انا محمد مدين، شاف ديكي في شركه ستراباك مروك. انا سعيد جدا لانني خديت هذه التجربه في الشركه في صناعه الفوليار، وعشت مراحل تطور تصاعديا داخل الشركه، وهذا الشيء كيرجع للاساس من الجوده والمنتوج اللي كنخدموا عليه بمعيه الفريق العمل. والحمد لله المنتوج ديالنا صناعه مغربيه 100%، وكنتمنى كل التوفيق والازدهار من شركه ستراباك مروك، وشكرا. السلام عليكم. معكم احمد انيسي الديبوني، شاف ديكيب شي ستراباك مروكو. اولا كنشكروا لا سوسيتي تعطينا فرصه باش نزيدوا نتعلقوا بالبلاستيك، وخصوصا في الفويار اللي خدامين هنا هنا. وكنشكروا الطاقم العمل اللي معنا اللي كيجاهد ويتابر باش يزيد يخرج لا بون كاليتي باش نرضيو لي كليون ديالنا. وان شاء الله كنطلبوا من ربي نزيدوا في تطور اكثر وازدهار ان شاء الله، ونوصلوا للعالميه. Après avoir réussi sa pénétration sur le marché, Strapak Morocco voudrait se donner les moyens pour garder et renforcer son positionnement de leader en tant que fabricant de feuillards en plastique et continuer son développement à l'échelle nationale et internationale.